हेलो हाय वेलकम टू माय ब्लॉग्स आज ब्लॉग स्टार्ट करियारे माने है कि जे आमे माने गाँव रे सब कौन कौन करूछु कौन कौन नहीं ए सब विषय रे सब जणिया पाई पब्लिक मानक पाई मु भाबुची तो आपण माने बहुत खुशी रे थिबे मु भी भाई बहुत खुशी रे अछि ब्लॉग एने बे पळि आछो हम क्लब घर जोडी हम सदाल बसी फ्री फायर गेम फेम जाबे खेलु रंजन ये नंडा एटा कपाट दे दवा था एठे न आसे दरकार हमर ऑल प्लेयर सब गेम खेलुचंदी जो माने भी सब कस्टम खेलिबो जो माने सब कस्टम खेलिबो हमको कमेंट रे जणाओ हम सब जो माने भी कस्टम खेलिबो जो माने हम स्क्वाड से खेलिबो सब कमेंट रे मेसेज करो हां एटा जो क्लब नंडा किछि तो कहू ना कोन पुड़िया खाइला रात खाली माटिया गला आका म किछि भी नु आसिक यार मोर बिल पाइगले आसिक यार धान गदौची मत तो सब आसनी मुझे पलि बुलाबुली करने देखी दिखाते टोटाल भ्यूटा टाउन मानक सब जिनस किसी न थाए यहाँ केवल गाँ गहली ही मिले बढ़िया हेलो गाइस ओके बोलो बोलो सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम आंबा खाने के लिए इटा होची हम नयागढ़ पार्क ये जो यारो ओके हाँ बिग ब्रो हाँ बिग ब्रो ये भाई तो बड़ा भाई हो चलो पानी में कूदते हैं बोटिंग करा छाड़ी नहीं रे रात्रि नहीं हाँ रात्रि नहीं कहीं नहीं हमें हमें जिब्बा बहिनु ए था तो कसरिया मत गाइस तुम तो देखि नथियो एक दुख बिला नहीं कि बोल चुपकी बोटा भी राति बंद रही केवल सका चलो राति एटा बंद हो जाए रे ये वो एटा पड़ी मैट कस ठिया एटा पोखरीटा आज आसती बलनारी बंध बुलाया बलनारी बंध बुलाबुली चलती बड़ भाई मैंने सब कथा कि चलो जा सब बोटिंग करा बोटिंग करने जाऊँ बुलाबुली कर बोटिंग भर मुझे देखेबी भाई मैंने आज आसी बलनारी बंध आम आज बोटिंग कर बहुत मजा हो टप ये देखी दियो टप मुझे पचर गोटे बोट अच्छी बुढ़ी पड़ू पड़े आम जाऊँ ए बोटा पची गाड़ी धीरे धीरे आसिक बोट पाखे लगी गलुणी
यार कौन लाइट बंद कर लाइट बंद रे गड़े चलो पेट्रोल मारी मारी गोड़ा बिंदा मारी पहलानी आ मारी होनी नहीं देख ले मार मार ए बढ़िया लोग बढ़िया लोग 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 बढ़िया बढ़िया को बोल रही बढ़िया लोग बढ़िया बढ़िया लोग बढ़िया dia sila ka ingre ka mangere tu on on dige lugo khoti ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିକି ପାଇଗଲୁ ବୋଟ ଲେବଲରୁ ଶିବର ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବୋଲି କହିଥିଲା ei pani ଭିତରେ ସିନେମାଟିକ ଟା କରିଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ପାଣି ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ବା କଣ ହବ କି ନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆସିକି ତଳେ ଆରେ ସବୁ ବୋଟ ବୋଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ୟାର ବଢିଆ ଲାଗେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଡ କାଟୁଥିଲା କହୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରାତି 8ଟାରେ ରାତି 8ଟାରେ ପୁଣି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ ଡିପ୍ସ ମାରୁଥିଲା ମୁଁ କହିନୁ दादा भाई खाली चेस्ट लेग सिक्स पैक ओफ ओफ के मारा जाए देखो के मारुची से देखिला जिम मारुची এইটা কো সবুয়াড়ে পড়ি যাচ্ছে কি রে এইটি আমি পিলা হ্যান্ড এক্সরসাইজ করছন ଦି ଜଣ ଆଗ হ্যান্ড এক্সরসাইজ এ यार ଟିକେ ଟିକେ ତାହେଲେ ମାରି ଦିଅ ଟିକେ ଏଇଟା ଆରମିତି ଥିବ ସେ ଏମିତି ନୁହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହଁ ଆରମିତି ଥିବ ବସୁ ନାହିଁ ରେ ବସୁ ଆରେ ତୋ ପାଇଁ କେମିତି ମାରିଥିଲା ହଁ ଏଇ ବଇଥିରେ ବାସ୍ ଏଇଟା ତ ଉପାଟାକୁ ଓକେ चलो चलो बताओ बताओ ओके ओके ଏବେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବଦ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଏତେ ସାରା ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଯାକ ବ୍ଲଗରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ ଏଇଠି ମସଲା ମସଲି ଏବେ କିଣା କିଣି ଚାଲିଛି ଆମର ଦବା ହେଇକି ତା ବୋଉ ଏବେ ମିଶିକି ଆମର ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ ଛତୁ ଫ୍ରାଏ ଚାଲିଛି ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଏଠି ଶୋଇଛି ବୋଉକୁ ଟିକେ କହିଦବ मेंबर ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ସମସ୍ତେ କି ବିଲୁ ଆର ସବୁ ଜାଗାରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ଛତୁଟା ସରିଯାଇଛି ଯାଉଛୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇବୁ ଏ ଏ କେତେ ଉଠିଲା ଦେଖିଲୁ ବ୍ଲଗରେ କହିଛି କହ କଣ କହୁଛୁ କଣ କହିବି ଆଉ ଛତୁ ଆଡେ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ହଁ ତାପରେ ତାପରେ ଶିବରାମ ହାଡେ କଣ ରୁଟି ବାଣ୍ଟୁଛି ଦୁବାଇ କୋରିଆନ ଲୋକ ଭଳିଆ ଖାଉନି କୋରିଆନ ଭଳିଆ ପୁରା ଧଳା ଦୁବାଇ ଲୁକ୍ ଦଉଛି ଦୁବାଇ କି ଯୋଉ ଝିଅ ଭଲ ପାଇବ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି ଓକେ ମୁଁ ବି ଲାଇକ୍ କରିବି କମେଣ୍ଟ କରିବି ଦୁବାଇ କି ରୁଟି କେତେ ବଡ ଦେଲ କି ରେ ଗଣିନି ଗଣିଲା ପରେ ଯାହା ହବ ସମସ୍ତେ 5ରେ ବା ସମସ୍ତେ 5ଟା ନଙ୍କା ସେଠି ଗାଣ୍ଡି ପଡେ ନିଆଁ ଜୋରସୋର ଜଳୁଛି ବ୍ଲଗରେ ପୁଅ ଜିଜା ଘର ଏବେ ପରସିବା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ଦିଆ ହବନି କି ରେ
ଆଉ ଉଠି ହବନି ରେ ପିଲେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପାଇଁ ଆଉ ଉଠି ହବନି ରଖିଲେ ଖାଇଲେ ଯେ ନେବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଦିଟା ଦେଇଦେ କଣ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ଛତୁ ଫ୍ରାଏ ଥୋଇ ଦଉନୁ ଦିଅ ବହୁତ ଅମିୟରଠୁ ଅମିୟର ଶାଗ ଭଜାଟା ଆମ ଛତୁଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ତାର ତ ଯୋଉ ଗିହାଳିଆ କରିଥିଲା ଓକେ ୟାର ଗୋଟେ ବୋଧେ କହିଲା ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ କୁହାହବ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ଭୋଜି ଭୋଜି ସରିଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପାଇଲେ ଏଠି ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଉଛି ୟାର ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଉଛି ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଧରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ଯଦି ବି ଭୁଲ ହେଇଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବି